आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको अपने चैनल वज़ाइफ अमलियात में वेलकम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जो होंगे वो अल्लाह पाक के हुक्म से बिल्कुल ठीक होंगे। और काफ़ी टाइम के बाद जो है मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आ रहा हूँ और आज मैं एक ऐसा अमल आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ जो आजकल के दौर में बहुत ही परेशान लोग हैं दौलत के हवाले से, और इंशाअल्लाह ताला इस अमल को करने के बाद उनको किसी किस्म की दौलत की परेशानी नहीं रहेगी। और ये एक इतना पावरफुल अमल है बावसीला पंज तन पाक के कि जो भी इंसान इस अमल को करेगा ना वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा और इंशाअल्लाह ताला दिन ही दिन में वो अमीर होता जाएगा। और पंज तन पाक के वसीले के इस अमल से दुनिया की हर दौलत इंशाअल्लाह ताला इंसान के पास आएगी। इंसान को सिर्फ ये करना है कि अल्लाह पाक की ज़ात और पंज तन पाक की ज़ात के ऊपर जो है पुख्ता यकीन के साथ इस अमल को करे। तो इस वो कौन सा अमल है कि जिसको करने से आप अपनी दौलत को बढ़ा सकते हैं, दौलत और रिज़्क़ की परेशानी को ख़त्म कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखें कि वो कौन सी पढ़ाई है, उसको किस तरीके से पढ़ना है, किस टाइम के ऊपर पढ़ना है कि जिससे आप अपने दौलत की परेशानी को, रिज़्क़ की परेशानी को, रिज़्क़ की तंगी को आप दूर कर सकते हैं और आप दिन ही दिनों में अमीर होते जाएंगे। और जो भी इंसान अमीर होना चाहता है तो वो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और वीडियोस को एंड तक वॉच करें। तो बिला ताखीर मैं इस अमल के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस अमल में आपने कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान अमल है। इस अमल को आपने किस तरीके से पढ़ना है कि एक तो 5 वक्त की आपने नमाज पढ़नी है, ठीक है, और अपने अल्लाह पाक की ज़ात से आपने इस चीज़ की तवक्को रखनी है। वसीला कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, और आपने पंज तन पाक के वसीले से अपने अल्लाह पाक की ज़ात से रिज़्क़ को मांगना है। देता अल्लाह पाक की ज़ात ही है और करना भी अल्लाह पाक की ज़ात में ही सब कुछ है, बस कोई ना कोई चीज़ वसीला बन जाती है। तो आज इसी तरह के एक इस पावरफुल असूल दौलत के अमल को पेश करने जा रहा हूँ। आप इसको गौर से सुनें और इसके ऊपर अमल करें। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियोस को बर वक्त देख सकें और उनसे फ़ायदा उठा सकें। बेल आइकॉन पर भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा और ऑल की वीडियोस पर क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस जो हैं वो नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए मैं भी आपको अमल जो है वो लिख के बता देता हूँ कि वो कौन सा अमल है जिसको आपने पढ़ना है और इंशाअल्लाह ताला आप दिन ब दिन रिज़्क़ में और दौलत जो है उसमें इजाफा करते चले जाएंगे। तो आइए मैं भी आपको वो लिख के बता देता हूँ। आपने ये वाले अल्फाज पढ़ने हैं, अल्लाह मेरा दिल गनी मैं लड़ फड़िया हजरत अली सदका पंज तन पाक दा दौलत नेमत आवे चली। ठीक है, ये जो अल्फाज आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं आपने इनको पढ़ना है। मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ। अल्लाह मेरा दिल गनी मैं लड़ फड़िया या हजरत अली सदका पंज तन पाक दा दौलत नेमत आवे चली। ये वाले जो अल्फाज हैं, ये जो एक शेर सा आपको नजर आ रहा है, ये आपने पढ़ना है।
عشاء کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے نا، آپ نے 5 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، 5 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور 5 تسبیحاں آپ نے یہ اس کی پڑھنی ہے، 5 تسبیح آپ نے اس عمل کی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا، 5 تسبیح، ٹھیک ہے، مطلب 500 بار، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ ایسا عمل ہے ہمارا آزمودہ ہے، انشاءاللہ تعالی جیسے ہی آپ اس عمل کو کریں گے تو اس کا رزلٹ اپنی آنکھوں سے خود دیکھیں گے۔ اس میں آپ بوضو رہیں، جب بھی عمل کرنا ہے پاک صاف رہیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، عشاء کی نماز کے بعد آپ نے جو ہے کسی بھی مبارک دن سے آپ اس کو سٹارٹ کر لیں، جمعرات کی رات سے، ٹھیک ہے، یا جمعے کے دن سے بھی آپ سٹارٹ کر لیں رات کو، اور اس عمل کو جس طریقے سے بتایا گیا ہے پختہ یقین اور توجہ کے ساتھ جب آپ اس عمل کو کریں گے نا تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے آپ کو اس میں فائدہ ضرور ہوگا۔ اور اس عمل کو کرنے سے پہلے جو ہے صدقہ آپ نے کوئی بھی میٹھی چیز جو ہے صدقہ میٹھی چیز کا پینتن پاک کے نام کا جو ہے وہ شیرینی دے دیں، کوئی بھی میٹھی چیز بنا کے تو آپ اس کے اوپر پینتن پاک کا ختم دلوا کے تو آپ اس کو بانٹ دیں، اس کے بعد آپ اپنا عمل سٹارٹ کر لیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے آپ کو جیسے جیسے عمل کرتے جائیں گے نا ایسے ہی آپ کو رزلٹ اور ہر چیز نظر آتی جائے گی۔ اگر کوئی بات رہ گئی ہو یا پوچھنا چاہتے ہوں تو آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، یا ہمارا جو واٹس ایپ نمبر دیا گیا اس کے اوپر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور صرف اجازت انہی لوگوں کو ہے جو ہمارے چینل اور ویڈیوز کو لائک کریں گے اور شیئر کریں گے، کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ جیسے آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے، کوئی اور بھی بہن بھائی ہو سکتا ہے جس کو اس عمل کی ضرورت ہو، تو یہ صدقہ جاریہ سمجھ کر اگر آپ سچے دل سے اس کو شیئر کریں گے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے گا، تو انشاءاللہ تعالی ان کے نکلنے والی منہ سے دعائیں جو ہیں وہ آپ کی زندگی بنا سکتی ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ پہلے عمل کی طرح آپ کو یہ ہمارا عمل بھی پسند آئے گا، اور آپ اس کو کریں، دوسرے لوگوں کو ضرور ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اپنی رزق کی پریشانیوں کو، تنگیوں کو دور کر سکیں اور وہ بھی اس لائف میں آگے بڑھ سکیں۔ تو ملتے ہیں اسی طرح کی ایک بہت ہی زبردست اور اچھی ویڈیوز میں اگلی دفعہ۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اگر کسی کو کوئی پرابلم ہو تو وہ ہمارے کانٹیکٹ نمبر کے اوپر کانٹیکٹ کر سکتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔